Hello guys, welcome to my channel SC Arts and thank you so much for completing 100 subscribers। और आज मैं दिखाया हूँ कैसे आप कार्डबोर्ड से एक गाड़ी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है। आप पूरे वीडियो को देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस प्रोडक्ट को ज़रूर से ख़रीद लेना। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये है एशियन पेंट्स ट्रू ग्रिप CR8। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो का टारगेट है ओनली 20 लाइक्स। सिर्फ 20 लाइक्स चाहिए इस वीडियो में, कर दो प्लीज़। बाय बाय।